Sa sining adlaw naghagaray kami nga mag-bike tanay bisan nga grabe na ang butlak sang adlaw. So dira na mga alas 7 sa aga kami nga naglakat kag nag-decide nga makalagaw-lagaw danay kag amon bisitahon ang tulay bala nga bag-o nga ginhimo. So nagbike kami adto sa may tubang sa may bag-o nga tulay kay do kita naman sa nagligali manami ang area nami diri mapriska ang hangin. So diri naga one hand lang kita ugaling kay do medyo makurkulbaan kay video nagapaubos ni balahaw ang isa ko kakamot ara sa bike kakapot pagkatapos ang isa naman sa may cellphone nga naga-video. So amo ni siya ang tulay, ang bago nga tulay sang tubang kag ma-amaze kag sang lugar nga ni pala kay kanami sang view ya kag di mo lang bisan diin ako bala nga part sang maasin magkadto ma-amaze kita sang beauty bala sang maasin kaya kung para lagaw ka lang sa mga iban nga parte sang maasin makita mo gid ang view kanami sang view sang maasin.